সিটিজেন যত জাগাবো অব পরিষ্কার গাবো তামনি বাঙাই আবো কেবো তালকে কক সানা নাঙ্গিয়া ইলিগেল মাইগ্রেশন তৈ অবৈধ অনুপ্রবেশনি কারণে আবো সমস্যা তৈ ও সমস্যা বাই শুধু ত্রিপুরা জর্জরিত ইয়া পুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল জর্জরিত পুরা ভারতবর্ষ এফেক্টেড লামাও থাঙি দं কিন্তু ভোট ব্যাংক পলিটিक्सनि কারণে जों दिनै আপনি ইগনোর খাইতে হয়েছে সরকার কিন্তু এই যে ইগনোর খাইলাইনাই অমাহাইকে যে চায়া লামা তৈনাই হাতর হানি বড় जों সুযোগ রই তমনি অম কিন্তু जोंनो যে তাবুক নিজেনে হাও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তনি মানি আবো কিন্তু আবনো সবচেয়ে বড় দায়ী ইকা তাবুক অমাহাই অবস্থাও টিপ্রাসা লুকুরকনো আং মনো আং মেসেज রানি মুসুङो চিনি বসাবতैनि बाङै जों जेसेबां रां पैसा नक हुक आजेदि नक हुक आजे माने रां पैसा आजे माने जों ता हामरगै दङ सालसा जों हाया कारि थानाय निनि बसाबतैनि हामजागै बिनि बाङै नों जे कलांनो हिनि वान सबै जे खाति माने खाति जाक हा खाति जाक नक खाति जाक रां जेमन अमरपुर जों चिनि बाङै चिनि पूर्वज रक या कारि कलां माने जों मार्ग लिया हाय उदयपुर मार्ग लिया हाय आम्बासा मार्ग लिया हाय पानीसागर मार्ग लिया हाय धर्मनगर मार्ग लिया हाय आनिनि खातिजाक नकबो नों जेसेबां मन्त्रि सन्त्रि गोनां बिग्राफोर दंथों आमाबो सालसा निनि बसाबती बुक मद माखैनो माखैया आबोनि ग्यारेन्टि ना मीडिया ना मन्त्रि ना सन्त्रि कोनो तिप्रासा के ग्यारेन्टि रैमाया आबोनि बागै लड़ाई जरुरी लड़ाई खैयाके इजराइल 2000 बছর बयनि तला मातंखा लड़ाई खैयाके भारतवर्ष इंग्रेजनि अधीन 200 বছর मातंखा কিন্তু লড়াই খাইমানে পরবর্তীকালে সবচেয়ে কদক যে বইবে শাসন খাইজানাই বড় সবচেয়ে বেশি খাসিও 200 বছর শাসন খাইজানাই কিসা কম খাসিও 2000 বছর শাসন খাইজানাই ইসরায়েল রকম বেশি খাসিও সংখ্যা কিছু জাং থাকা তারপরে ইসরায়েল রংনাই দেবর স্পিরিট হান নারক না বাগে বসকে লড়াই খাইবরক বरै চেলা যত নখারো অজে স্পিরিট চিনি তিপ্রাসানি থানি যদি গরেই গাকে চিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি বাগে বুমাবো ফারক ন খুব बसाबतैनि बां हामजागो हिनि सामाने आबा बुखबाय साबानो सामं थाङि तखनाबो ताताल हेखलाय थांनाय हामजागोनके सय बसाबतैनि बागै एमन हाक सानाव मा कलांनाय जे हाव बर खोला हाव खोला बातास खोला नकबर आजादी के नकबर नाय मोनाय जा अमनि बागैनो बुबाग्रा तिनि चिनि बागै थानसाक तुबना बागै चबा खाइ दं किन्तु बुबाग्रानो जे कग्रुमानि सरकार अकब नारगलिया तिप्रा से एकरनो 6 मास बिसिङो खायनाय हिनि सामानि 18 मास खाय थांगा बरक जदि खाइयां कोनो मुइतो खेरन दायित्व खरसे तो मारा नाय आमिं सिनजर न रुख्रेगै जाव हनि जतन साव किन्तु आमिंनि तत्राव घंटा कानै रेखांके आमिं फाइप्रो सतर्कङै सिनजर खारम हनि जतन सालायका किन्तु आमिंनि घंटाव तो खरसे आमिंनि गदनाव तो कत खरसे तो घंटा मा कानरि नाय अ घंटा कानन दायित्व आं तिनि नाहारनाय हनि वान सबैनो आं जे साकसाकनो याफारका किन्तु अमनि परवर्ती काले लुकुरकनि हामजाकमु अ जागा केइ बुनो फाइना नांनाय जागा प्रग्राम आनो लगरनांनाय केबो आं जबरदस्ती खाया आं कक्सि साबो आं साइजों हिमनाय केबो लगरे थंरिया थं किन्तु लामा लामत्रंग नुकजाखा बिरिचक रां इनकाम करै बबु थाइसुमु थाइसा फानु बरलांखा जानानि रां करै नग माइ करै सम करै अमहाय नक नुखुं पर्यन्त 500 টাকা 200 টাকা याफारका कर्मचारी नुकजागै माया चाकरि खायनि र किन्तु हुइजागै नाय फायनाय हामबाय मारो फैका बिसिङो मासुबा फैका चिनि मन्त्रि मिनिस्टार एमएलए र जारा दफाना हामजांनाय र अरनियो फायनाय लगेर फैका आर जारा आसुक थाइसिमिसि नांगौ मासा खेब पाइका भविष्यत तामुंनाय आबो देखार बिषय याहनाय र बरत हामिया सावैनो दं किन्तु आबो हामिया सामाने नखा नायसाय खोबतै मुसमानि समान आबो निजेनि बसाबतैना दातैनाय बसाबतैना बिस बुलायनाय चारमानि समान आमाने बागैनो जत्त लुकुर जत्त तिप्रासानो वान सबदे आर अ जागाव आं अकक्से मेसेज रन नायो आं दिल्ली थाङै ताम तुबनाय आबो बर फेक्टरिया किन्तु आंनि कमिटमेन्ट खातिप्रासार थानि मनो नरने आमसके हामजाकमा आमसके सापर्ट मानमानि यागुलो आं महात्मा गांधी हाय भारत स्वाधीन रैमानाय जे रैमेया आबो आं ग्यारेन्टि रना थांगिया किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई हाय सेनै फाना थांथों
गोथां टंसाक तिप्रासा जातिनो मुथांना बागै लड़ाई ते संग्रामले चालगैनो थांनाय आरो महाराजा जे তিনি জাতীয়গৈ সাকথারিনে রাজগরনি বরক্ত তৈনাই থইয়াছে একে যে পরিশ্রম খাই দङ অ পরিশ্রম বনি যে ব্যর্থ খাইনাनै आं কোনোদিন रेगला महाराज যদি रामचंद्र गांके महाराज যদি श्रीराम ओङै दंखांके बिनि हनुमान ओङैनाय लंकाও दरकार नांखाके हर फानो नांनाय एक समय হইছে তবু লঙ্কা যদি সীতানো হরণ খাই দंखाके आरनि থেকে সীতানো মুক্তি খাইতো মাহাই सिनि तिप्रा दफानि तिप्रासानि যে অধিকার ন লড়াই খাইতো বুনাनि बागै बायनाय जे चेन्नाई साइमिया किन्तु लड़ाई जारी खाइथानाय लड़ाई खाइनो थांनाय हइसि महाराणा प्रताप जुद्ध चेनै मां तंग मोगल दबाय किन्तु लड़ाई खाइथां गाइसि देश न बासनो बागै अमाहाय सामुं ख्लाइनानै बागै कमिटमेन्ट ले रैमानो ते आमनि बारा ते कोनो किसु सानानै मुसुंगिया बाद बाकी फाइनाय सालो ईश्वर जदि काहाम करके सरकारके म लड़ाई डेमोक्रेटिक लड़ाई কিন্তু ফাইনান্সিয়াল তেইব অন্যরকম লড়াইফোর নাঙ্গান খাইনাই কিন্তু জাতির যে অধিকার তিপ্রাসর নিজে সিনি বসাবতির নিজে ভবিষ্যৎ নিজে অধিকার আপনার সুরক্ষিত কংগ্রেস সামো আ কমিটমেন্ট নালো কোনো জিনিস পাই হয়েছে হামবাই তিপ্রাসা এক লক্ষ বোবা